Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon de grammaire, page 42. Le complément du nom. مكمل الاسم. J'observe le texte. ألاحظ النص. Problème de l'obésité aux États-Unis d'Amérique. مشاكل السمنة في الولايات المتحدة الأمريكية. Il est désormais prouvé que les problèmes d'obésité provoqués par l'alimentation moderne ont des effets négatifs sur l'économie. À cause de leurs problèmes de santé, il a été constaté que les personnes obèses coûtent cher aux différentes entreprises. Quant aux jeunes écoliers, beaucoup connaissent les mêmes difficultés, ce qui perturbe leur scolarité. En effet, il a été constaté que la consommation par les enfants de boissons sucrées, de fritures, de chocolat et de chewing-gum a augmenté. Professeur Arbulot, la malbouffe aux États-Unis, les causes et les conséquences. النص باللغة العربية ثبت الآن أن مشاكل السمنة ناتجة عن الغذاء العصري لها تأثير سلبي على الاقتصاد بسبب مشاكلهم الصحية. وجد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مكلفون بالنسبة للشركات المختلفة. أما فيما يخص الشباب والصغار المتمدرسين الكثير منهم يعرفون صعوبات تعيق تمدرسهم. وفي الواقع ثبت ولا وجد أن استهلاك المشروبات الحلوة والأطعمة المقلية والشوكولاتة من طرف الأطفال في ارتفاع. لا مالبوف يعني سوء التغذية في الولايات المتحدة أسبابها ونتائجها. J'analyse le texte. أحلل النص. D'après le texte, quelles sont les conséquences liées au problème d'obésité؟ يعني حسب النص ما هي النتائج المرتبطة بمشكل السمنة؟ شفنا في النص قلنا il est désormais que les problèmes d'obésité provoqués par l'alimentation moderne ont des effets négatifs sur l'économie. هذه وحدة. À cause de leurs problèmes de santé, il a été constaté que les personnes obèses coûtent cher aux différentes entreprises. هذه coûtent cher aux différentes entreprises. وعندنا ثاني النتيجة التي تحدث من السمنة c'est les maladies graves. Deuxième question, quels sont les aliments qui favorisent l'obésité؟ ما هي العناصر التي تساعد ولا تسبب السمنة؟ كما شفنا في آخر النص قلنا les boissons نقولوا les aliments qui favorisent l'obésité sont les boissons sucrées, les fritures, le chocolat, le chewing-gum et aussi les repas les fast-food هذوك. السؤال اللي بعده observe les groupes nominaux soulignés de combien de noms sont-ils composés؟ عندنا هنا مجموعة اسمية مجموعتين اسميتين راهم مسطرين الأولى les problèmes d'obésité والثانية leurs problèmes de santé. السؤال de combien de noms كم عدد الأسماء التي تتركب منها كل مجموعة؟ إذا نشوف المجموعة الأولى واش تحتوي. عندنا لي بروبليم هذا الاسم الأول وعندنا لوبيزيتي هو الاسم الثاني. بالنسبة لو دوزيام جروب نومينال عندنا كيف بروبليم هذا c'est un nom ولو دوزيام nom هو santé. Donc chaque groupe nominal dans le texte, chaque groupe souligné dans le texte est composé de deux noms. يتكون من اسمين. Quel est le nom que l'on peut supprimer sans changer le sens؟ يعني وشنو هو الاسم اللي نقدروا نحذفوه بدون تغيير معنى الجملة؟ نحاولوا مع المجموعة الأولى les problèmes d'obésité provoqués par l'alimentation. إذا هنا نقدر نسوبريمي لو دوزيام نون كي نحذف هذا ما يأثرش على المعنى تاع الجملة.
إذا قلت les problèmes provoqués par l'alimentation يعني المشاكل الناتجة عن التغذية. وشنو هي المشاكل الناتجة عن التغذية؟ هي l'obésité السمنة. بالنسبة للمثال الثاني problème de santé نحذف santé نخلي غير leur problème مشاكلهم بسبب مشاكلهم. دونك نقدروا نحذفوا الاسم الثاني. Quel est le nom que l'on peut bon ça y est c'est bon. هنا دوك نشوفوا واش استنتجنا من هذا النص. دوك نشوفوا واش استنتجنا. Dans un groupe nominal, le nom principal peut être précisé par un complément du nom. يعني الاسم الرئيسي في الجملة الاسمية يقدر يكون موضح باسم آخر. دونك نشوفوا الأنواع. Un nom يقدر يكون موضح un nom précédé d'une préposition يعني بواسطة حرف جر كما شفنا في المثال الأول. عندنا les problèmes d'obésité. L'obésité هذا c'est un complément du nom. Il complète يعني يكمل الاسم الأول à l'aide d'une préposition. Un groupe nominal précédé d'une préposition. يعني مجموعة اسمية متبوعة بحرف جر. هنايا un bonbon à la menthe. Troisième, un verbe à l'infinitif précédé d'une préposition, un aliment. bon عندنا هنايا فعل غير مصرف مسبوق بحرف جر كما هنا عندنا un aliment هو اسم à préposition وهنايا complément du nom جاء على شكل فعل غير مصرف. Les propositions sont, à, de, on, pour, sont, etc. يعني حروف الجر اللي نعرفوها كامل نقدروا نربطوا بين اسمين بواسطة حروف الجر. الاسم الثاني هذاك اللي جاء بعد حرف الجر يسمى complément du nom. نعطيكم أنا أمثلة هنايا. Par exemple كلمة de شفناها في النص. شفنا les problèmes de santé. نعطيكم مثال بحرف A. un sac à main حقيبة اليد. حقيبة هو اسم واليد هو اسم. اليد جاء بعد حرف الجر هذا complément du nom. de شفنا في المثال. عندنا on. نعطيكم مثال آخر في on. هنا مثلا surtout نستعملوها بلي ماتيير. إذا قلت مثلا une bague en or خاتم من ذهب. un bracelet en argent يعني gourmette مصنوعة من الفضة. donc c'est une matière. هنا en زائد une matière. pour عندنا مثال sans ولا avec ولا كل حروف الجر نقدروا نجيبوا في اسمين وسط اسمين. مثلا هنا l'épouvantail est un homme avec un chapeau. un homme avec un chapeau. un homme اسم un chapeau اسم بيناتهم جاء حرف الجر اللي هو avec. exemple bon هنا le complément du nom est toujours placé après le nom qu'il complète. يعني le complément du nom هو دائما يكون بعد الاسم الذي يكمله. يعني هذه هنا un aliment à consommer. le complément du nom هو à consommer. علاش؟ باسكو هو يكمل مكمل للاسم الذي جاء قبله. زيد نعطيكم برك فقط ملاحظة. le complément du nom est un élément subordonné au nom. La plupart du temps, il ne constitue qu'une expansion du noyau du groupe nominal. Il peut donc être supprimé sans risque. هذا ملخص اللي واش هضرنا sans risque de commettre une autre de point de vue strictement grammatical. La leçon est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.